안녕하세요. 한국말을 아시는 분? ¿Quién conoce coreano? ¿Alguien que conozca coreano? 다시 인사할게요. 안녕하세요. 안녕하세요. Hola a todos. 오. 저기 제가 아까 살짝 놀라운 걸 발견했어요. Hace un rato encontré algo que me sorprendió. 저기 다이아몬드 마스터 Hay un Daimon Master. 그 법인장님 뒤에 세 번째에 계신 리더님. Está ahí después de Eric, el segundo, tercero, un Daimon Master. 일어나 보세요. A ver, ¿se puede parar? 예. Sí, sí. 아, 이분이 다이아몬드 마스터예요. Eres Daimon Master. 네. 그 나이가 어떻게 되세요? ¿Cuántos años tiene? Sumulse. 예? 23. Sumulse. 23? 네. 한 달에 얼마 벌으세요? ¿Cuánto gana al mes? 4천 불 번대요. 3만 페소? 4천 페소. 네. 아니 그 23살인데 네. 우리 친하게 지내요. Quiero ser tu amigo. Porque gana dinero. 제 아들 나이인데 돈을 어떻게 저렇게 많이 벌지? Tiene la edad de mi hijo. 제가 멕시코에 올 때마다 좀 친하게 지내야 되겠어요. Cada vez que vengo a México le voy a visitar, quiero ser amigo de él. 제가 애터미의 직원인데 애터미를 은퇴하고 나면 저분하고 사업을 해야 되겠어. 저도 회원 돼야 되겠어. Yo actualmente soy empleado de Atomy, trabajo para Atomy, pero cuando renuncie me gustaría trabajar si es socio de Atomy con él. 자, 제가 오늘 여러분이 지금보다 더 건강하고 오래 살 수 있는 방법을 강의할 거예요. El día de hoy estoy parado con ustedes, frente a ustedes, para poder enseñar de cómo vivir una mejor vida y sobre todo una salud de larga vida. 잘 들어주시면 짧게 끝낼 거고 잘 안 들으면 길게 할 거예요. Si me prestan mucha atención, será muy corto la charla, pero si ustedes no prestan atención, tengo que explicar muchas veces para que ustedes entiendan. 잘 들어주실 거죠? Me van a prestar mucha atención, ¿verdad? 네. 자, 저기 문 잠궈요. Ok, entonces hay que cerrar las puertas allá para que nadie se salga. 제가 애터미 연구소장이에요. Yo estoy actualmente en el laboratorio de investigación y yo estoy como director de ese laboratorio de investigación de alimentos en Atomy. 그리고 박사예요. Aparte, estoy titulado como doctor. 진짜 박사 같아요? 가짜 박사 같아요? ¿Parezco verdaderamente doctor o no? 진짜 박사. Sí, soy doctor de verdad. 자, 진짜 박사라는 증거를 보여드릴게요. Ok, entonces para demostrar que soy doctor de verdad, tengo que mostrarle. 자, 화면에 구글을 좀 띄워주세요. Quisiera que podamos ver en la pantalla, vamos a poner Google. 구글 아시죠? ¿Todos conocen Google? ¿Utilizan? 자, 구글에다가 구글. Ahí en Google. 오케이, 엔터. 구글 엔터. Entra 자, Google. 여기에 스칼라 구글이라고 칠 거예요. 스칼라. Ahí vamos a escribir escala Google. 구글 스칼라. 구글 아카데미. 오케이, 엔터. En español es Google Académico. 엔터. Vamos a darle Google Académico. 여기에 제 이름을 칠 거예요. 임정라. Y aquí vamos a escribir mi nombre, Im Jong-la. 엔터. Enter. 그러면 제가 쓴 국제 논문이 19편이 구글에 있어요. Y ahí van a encontrar 19 tesis de mis investigaciones a nivel mundial y son 19. 첫 번째에 있는 논문은 세계에서 제일 우수하다는 네이처라고 하는 학술지에 나온 거예요. El primer tesis que tengo ahí de investigación, eso sale en la revista Nature, de Nature,
donde está reconocido a nivel mundial. 자, 세 번째 논문을 들어가 볼게요. Vamos a entrar en el tercero. 엔터. Enter. 자, 이 논문은 논이가 가지는 면역 조절 기능이란 논문이에요. Y ahí ustedes van a encontrar todo sobre la investigación, sobre el efecto inmunológico que hace en nuestra salud a través del noni. 두 번째 저자가 누구냐면 임정라. Ahí está el segundo, ahí podemos ver Im Jong-na, que soy yo. 제가 어디 so속이냐면 애터미 R&D 센터. ¿Dónde estoy actualmente en esa investigación, de investigación y desarrollo de Atomy? 진짜 박사 맞죠? Entonces, ¿soy doctor de verdad? 조금 더 건강하고 조금 더 오래 사는 걸 강의할 거예요. Entonces, hoy hablaré de cómo vivir mejor y tener una salud mejor. 자, PPT 띄워주세요. Vamos entonces con la presentación. 자, 오늘은 제가 논이라고 하는 좋은 거를 여러분께 소개할 거예요. Hoy estaré presentando a todos ustedes lo bueno que es el noni. 논이 모르시는 분, A ver, ¿quién no conoce de noni? 이렇게 많아요. 논이 Wow, 모르시는 hay 분. varios que no conocían de noni entonces. 오늘 논이를 모르고 오신 분들은 복 받으신 거예요. Quienes vinieron sin conocer de qué se trata el noni, ustedes van a llevar una bendición de información. 오늘 복이 많으시네. Tienen mucha suerte de bendecirse. 아, 이게 제가 2018년에 미국의 코넬대에서 강의할 때 제 사진이에요. Esta es una fotografía del 2018, cuando yo di unas charlas en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. 저는 2019년에 애터미에 왔어요. Y yo estoy actualmente trabajando desde el 2019 en Atomy. 이때가 잘생겼어요? 지금이 잘생겼어요? ¿Cuándo me veo mejor, allá o ahora actualmente? 지금이 낫죠. Ahora, chicos. 자, 제 머리를 한번 잘 봐주세요. O 제 sea, 머리. quiero que se fijen bien en mi cabeza. 제 머리 어때요? ¿Cómo estaba mi cabeza? 머리가 좀 없죠? No tenía mucho cabello, 자, 지금 보세요. 지금. pero véame a mí ahora. 뭘 먹고 머리가 났을까요? ¿Por qué cree que me salió nuevamente el cabello? ¿Qué cree que comí para que me salga cabello? 논이. 자, 이제 논의 시작합니다. Ok, entonces vamos a entrar a la materia del noni. 자, 사람이 건강하고 오래 사는 데는 세 가지 문제가 있어요. Para que una persona viva una larga vida pero saludable, hay tres aspectos que solucionar. 자, 그 세 가지를 한번 해결해 봅시다. Entonces vamos ahí a adentrar cómo resolver esos tres problemas para tener una larga vida sana. 사람은 세포라고 하는 걸로 이루어져 있어요. Todo ser humano está compuesto por células. 세포 다 아시죠? ¿Todos conocemos lo que es una célula? 세포 알죠? ¿Todos saben qué es célula? 지금 세포 설명하려면 1시간 해야 돼. Ok, qué bueno porque si vamos a explicar de qué se trata la célula, vamos a tardar una hora más. 자, 세포는 넘어갑니다. Entonces vamos a pasar al tema. 사람은 태어나면서부터 죽을 때까지 세포가 계속 만들어져요. Cuando nosotros desde el nacimiento o desde la creación y el nacimiento hasta el día de la muerte, constantemente vamos creciendo de manera celular. 나이가 들어서 노화가 될 땐 새로 만들어지는 세포가 점점점 작아져요. Pero cuando uno llega a la edad adulta y anciana, la velocidad de creación de nuevas células se reduce drásticamente. 자, 문제를 하나 낼게요. Voy a darle una pregunta a todos. 사람의 피부에도 세포가 있는데 하루에 몇 개의 세포가 죽어갈까요? En la piel de todos nosotros está también hay células. ¿Cuántas células cree que se muere diario en la palma de tu piel? O sea, en tu piel. 매일 만들어지기도 하지만 매일 죽어도 가요.
Porque diariamente se va creando nuevas células, como también va muriendo las células viejas. 사람의 몸의 피부에서만 하루에 몇 개의 세포가 죽을까요? ¿Cuántas células cree que se muere diariamente solamente en nuestra piel al día? 우리 젊은 영 리치 리더님, Hay nuestro joven rico millonario, ahora a ver, ¿cuánto cree que muere? 하루에 피부 세포 몇 개가 죽을까요? ¿Cuántas células cree que se muere al día en la piel? 그건 모르죠? Creo que no vas a ver. 하루에 5억 개의 세포가 죽어요. Okay. Al día dice que se muere 500 millones de células solamente de nuestra piel. 사람의 몸은 40조 개의 세포로 이루어져 있어요. 40조. Bueno, dice que la estructura celular de todo nuestro cuerpo son aproximadamente 42 billones de células. 자, 근데 세포가 새로 만들어질 때 항상 정확하게 정상 세포가 만들어지는 건 아니에요. Pero hay que conocer primeramente que cuando nuestra célula se va creando nuevamente día a día, esa célula no todos se van creando de manera perfecta. 정상인 애는 괜찮은데 비정상으로 만들어진 애는 결국에는 암으로 발전을 해요. Hay células que se van creando de manera perfecta a nivel estructural, pero también hay células imperfectas que se van creando y esas células imperfectas son las que terminan siendo células cancerígenas. 또 하나 저 위에 데미지, 손상이라고 하는 거가 있는데 세포가 손상을 당하면 비정상 세포가 돼요. Ahí podemos ver donde dice DNA damage, o sea, cuando recibe un daño la célula, esas células se convierten también en unas células imperfectas. 저기 있는 데미지라고 하는 건 어떤 것들이 있냐면 Dentro de las células con daño, ¿qué tipos hacen que sean dañados? 방사선, Radiación, 화학 물질, efectos químicos en la piel, 미생물, microbacterias en tu 바이러스, virus, 심지어는 스트레스도. también el estrés. 이렇게 손상된 세포는 암으로 발전을 해요. De que todas las células que van recibiendo estos daños se convierten en cáncer. 근데 사람 몸에는 암으로 발전할 세포를 죽이는 단백질이 있어요. Pero dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos una proteína que destruye a estas células imperfectas. 제가 오늘 여러분을 다 박사로 만들어 드릴 거예요. El día de hoy todos van a salir como doctores ustedes esta tarde. 제가 얘기하는 단어를 잘 암기하셔야 돼요. Tienen que recordar bien las palabras que voy a estar pronunciando. 자, 사람 몸에는 P53이라는 단백질이 있어요. Dentro de nuestro cuerpo tenemos una proteína que se llama P53. 자, 얘 이름이 뭐라고요? ¿Cómo se llama este? P53. 얘는 어떤 역할을 하냐면 ¿Y qué función tiene en nuestro cuerpo? 사람 몸에 정상이 아닌 비정상 세포를 판단을 해내요. De que él es el que determina cuáles son las células perfectas e imperfectas. 얘는 정상이고 얘는 비정상이라는 판단을 내리는 물질이에요. Es un elemento que lo que hace es determinar y decir y distinguir de esta es una célula buena y esta es una célula imperfecta. 얘가 판단을 내렸을 때 비정상 세포라고 판단을 내리면 그 비정상 세포는 죽어요. Y cuando él determina que esta célula es una célula imperfecta, esa célula imperfecta va a ser destruida. 비정상이라는 세포를 P53이라는 단백질이 죽이는 거예요. Porque esta célula, este elemento P53 va y destruye para que ya no exista en tu cuerpo esta célula. 잘 들어야 돼요. Tienen que escuchar muy bien. 근데 P53이 죽일 수 없을 만큼 힘이 센 비정상 세포도 있어요. Pero también hay situaciones de que hay células imperfectas tan fuertes que el P53 no logra destruirla, no alcanza a destruir. 걔는 누가 죽이냐면 얘가 죽여요. 캐스페이지라고 하는 이 단백질이 죽여요. Entonces, a esa célula imperfecta tan fuerte, ¿quién va y lo destruye?
lo destruye el caspase. 그러니까 판단은 얘가 내리고 죽이는 건 얘가 죽이는 거예요. Entonces, ¿quién determina o identifica? El P53 es el que identifica, pero el que va y destruye a esas células imperfectas grandes es lo que es la caspasa. 자, 이름을 외기 어려우니까 여러분들은 넘버 원, 넘버 투 이렇게 외세요. Para que, como son términos un poco complicados de recordar, simplemente tengan en su mente el número 1 y el número 2, para que sea fácil de recordar. 자, 정상세포와 비정상세포 판단을 넘버 원이에요, 넘버 투가 해요. Ok, la pregunta, entonces, ¿quién identifica las células buenas y malas, el 1 o el 2? 넘버 원. 자, 그러면 비정상세포를 죽이는 건 누가 한다? Entonces, las células imperfectas, ¿quién va y lo destruye? 넘버 투. 그 중에서 가장 중요한 역할은 넘버 원이 해요. Pero el trabajo más importante es el número 1. 비정상세포가 10개 있는데 얘가 9개만 판단하면 나머지 1개는 암이 되는 거예요. Porque si el número 1 identifica, o sea, tiene 10 células enfrente de él, identifica 9 que están imperfectas y no detecta la última, esa última se convierte en un cáncer. 넘버 원이 정말 중요하죠. Entonces se dan cuenta que la importancia del número 1. 넘버 원이 활동을 해야 암이 안 생겨요. El número 1 tiene que trabajar muy bien para que no haya cáncer en tu cuerpo. 근데 문제가 하나 있어요. Pero hay un problema. 이 넘버 원이 활동을 하면 사람이 늙어요. De que ese problema es que cuando el número 1, el P53, acelera mucho el trabajo, tiene muchísima actividad, empieza a envejecer nuestro cuerpo. 사람이 안 늙으려고 하면 암에 걸리는 거예요. De que cuando una persona se esfuerza para no contraer cáncer, envejece también. 억울하죠. O sea, da coraje por un lado, ¿no? 자, 사람이 건강하게 오래 사는 데는 세 가지 문제가 있다고 그랬죠? De que para que una persona pueda vivir una larga vida saludable, recuerden que dijimos que hay 3 factores. 자, 첫 번째 문제가 뭐냐? 넘버 원이 활동하면서도 늙지 않아야 돼요. De que el primer factor es de que el número 1 tiene que hacer su función y trabajar bien, pero también detener el envejecimiento. 그게 첫 번째 문제. Ese es el primer problema, primer punto. 두 번째 문제는 이 넘버 원이 판단을 정확하게 잘해야 돼. De que el número 1 tiene que estar suficientemente despierto para poder identificar correctamente y que no tenga ningún error de identificar las células imperfectas. 마지막 세 번째는 넘버 투가 세포를 죽였어. 그러면 죽인 세포의 역할을 하는 새로운 세포가 빨리 만들어져야 돼. Y el tercer factor es de que el número 2 destruye las células imperfectas, pero el tercer punto es de que esas células que se van a empezar a dividir tienen que tener una rápida velocidad de crecimiento. 자, 어렵지 않죠? ¿Se le hace difícil? 어려워요? ¿Está difícil? 어렵지 않죠? No, no está difícil. 자, 이제 문제를 해결하러 Ok, 갑시다. entonces vamos a ir resolviendo el problema. 자, 랍스타 가재 모르시는 분? A ver, ¿quién conoce de la langosta? ¿Todos conocen? 가재를 몰라요, 랍스타를? ¿Todos conocen? 다 아는 거죠? 아는 거죠. 오케이. 랍스터는 죽지를 않아요. La langosta es un animal que no se muere. 랍스터는 사람은 늙으면 죽잖아요. 랍스터는 늙어도 안 죽어. Nosotros los hombres, o sea, las personas cuando envejecen llegan su momento y muere, pero una langosta nunca envejece porque nunca muere. 아니 아예 늙지를 않아요. En otra palabra, no envejece nunca. 나이가 많아져도 늙지를 않아요. De que por más que tenga muchos años, no envejecen las langostas. 랍스타가 죽는 이유는 딱 두 가지예요. Hay dos motivos por la cual una langosta se puede morir. 랍스타를 좋아하시는 분? ¿Alguien que le gusta de las langostas? 이게 랍스타를 좋아하는 사람이 잡아먹어서 죽어요. La langosta se muere porque hay gente que le gusta comer la langosta. 또 하나는 랍스터는 계속 커가는데 껍질은 안 커. La langosta siempre va creciendo, pero su caparazón, su cáscara, nunca, o sea, no crece a la velocidad de lo que crece su cuerpo.
그래서 껍질에 끼어서 죽어. Entonces, a veces si no llega a salir de su cascarón, ¿verdad? Se muere asfixiado por él mismo. 그 두 가지를 빼놓고는 늙지를 않고 늙어서 죽지도 않아요. Y es por eso que la langosta no se muere de vejez, ni siquiera porque tiene una vida corta, digamos, de periodo. 자, 자기를 닮지 않은 아이가 있다. 손 들어보세요. A ver, ahora, ¿alguien tiene algún hijo que no se le parezca a él, a usted? 없죠? O sea, todos tienen hijos que le parece a ustedes, ¿verdad? 있으면 안 돼. Si hay alguien que tenga un hijo que no le parece, pues no debería ser así. 근데 엄마 아빠를 아이들이 어떻게 닮아요? Pero entonces, ¿por qué nuestros hijos y hijas le parecen a papá y mamá? ¿Por qué? 어떻게 닮아요? ¿Por qué ellos nacen y se nos parece a nosotros? 엄마 아빠의 정보를 아이들한테 어떤 물질이 전달을 해줘요. Se parece porque la información genética de los papás se transmite en los hijos. Es por eso que son parecidos. 그 정보를 가지고 있는 물질을 염색체라고 해요. Y dentro de esa información que nuestros hijos heredan, tenemos lo que se llama 염색체. 크로모좀. La cromosoma, perdón, cromosoma. 크로모좀은 몰라도 돼요. No es necesario que preste mucha atención al cromosoma. 크로모좀의 맨 끝에는 특정한 물질이 있어요. De que en la punta del cromosoma hay ciertos elementos. 이름이 뭐냐면 텔로미어. ¿Cómo se llama? Se llama telómero. Teolómero. 텔로미어. Teolómero. 자, 같이 텔로미어. A ver, vamos a pronunciar juntos, teolómero. 이게 정말 중요해요. Ese es muy importante que ustedes conozcan este término. 사람이 나이가 들면 그리고 넘버원 P53이 활동을 하면 할수록 이 텔로미어가 점점 짧아져요. Recuerden que el número 1, ¿no? El P53, mientras más actividades tiene, el teolómero va reduciendo su cantidad dentro de lo que es tu cromosoma. 넘버원이 암을 막아낼 때마다 텔로미어가 점점점 줄어드는 거예요. Cada vez que el número 1 va trabajando para evitar que tú tengas cáncer, el teolómero se va reduciendo en tu cuerpo. 그러다가 텔로미어가 딱 없어지면 그때부터 사람이 늙어요. Y llega un momento que ya se acaba el teolómero en tu cromosoma, y es ahí, a partir de ahí comienzas a envejecer rápidamente. 혹시 친구분이 오신 분 있어요? 친구. A ver, ¿hay algún amigo que lo haya traído a ustedes este día? 친구. 거기 친구예요? ¿Son amigos? 네. 둘 중에 누가 먼저 늙었어요? A ver, son amigos de la misma edad, ¿verdad? 누가 먼저 늙기 O sea, 시작했어요? ¿quién envejeció primero? O sea, ¿quién está envejeciendo más rápido? 텔로미어가 먼저 없어진 사람이 늙는 거예요. De que la persona que se acabó primero el teolómero es el que va a envejecer más rápido que el amigo. 근데 랍스터는 텔로미어가 없어지질 않아요. Pero la langosta es un animal que no se le acaba nunca el teolómero. 텔로미어는 랍스터에는 어떤 효소가 있는데 그 효소가 텔로미어를 계속 만들어내. Porque dentro de la langosta hay una enzima especial que produce que vayan creando constantemente nuevos telómeros. 그래서 안 늙어. Es por eso que la langosta no se envejece. 자, 그러면 랍스터에 있는 그 효소를 사람 몸에 적용하면 우리 사람도 안 늙겠죠. Entonces, en teoría, si agarramos esa enzima que produce el teolómero en la langosta y lo introducimos en nosotros, por supuesto, tampoco nosotros envejeceríamos. 맞아요, 틀려요? ¿Sí o no? 근데 아직은 랍스터에 있는 효소를 사람 몸에 적용할 수가 없어요. Pero lamentablemente todavía la ciencia no ha podido extraer esa enzima y aplicar en los seres humanos el teolómero. Esa enzima, perdón. 그러니 오래 살려고 랍스터 많이 먹어봤자 소용없어요.
Pero tampoco quiere decir que coma mucha langosta para poder vivir muchos años. Tampoco funciona así. 언젠가는 저와 같은 과학자가 텔로미어가 없어지지 않는 물질을 찾아낼 거예요. Pero estoy seguro que algún día, algún científico, un doctor igual que yo, alguien va a encontrar cómo extraer esa enzima y aplicar en nuestro cuerpo. 자, 그러면 세 가지 문제 중에 하나는 해결이 됐어요. Ok, entonces uno ya sabemos y sabemos cuál es la solución. P53이라는 넘버원이 아무리 활동을 해도 이 효소만 있으면 사람이 늙지 않는 거예요. De que por más que trabaje el P53, el número uno, si logramos introducir esta enzima en nuestro cuerpo, el P53 jamás va a envejecer. 자, 그러면 두 개 Jamás se va a 남았죠. acabar, perdón. 두 개 문제 남았죠. Ok, ahora tenemos dos problemas que todavía falta resolver. 자, 다시 한번 기억해 보자고요. Vamos a recordar otra vez. 남아 있는 문제 중에 첫 번째는 P53이라는 넘버원이 정확하게 판단을 잘해야 된다는 거. De que el primero, recuerden que el primero es de que el P53 tiene que detectar correctamente y determinar cuáles son las buenas y las imperfectas. 두 번째는 넘버 2가 죽인 세포를 빨리 만들어내야 되는 거. Y el segundo punto, recuerden que el número 2, cuando destruye unas células imperfectas, la otra célula tiene que recuperar rápido el espacio de esas células destruidas. 다 기억하고 있죠? ¿Recuerden esas partes? 자, 그 문제를 해결하러 갑시다. Ok, entonces vamos a ir resolviendo. 전 세계에는 각 나라에 논의에 관한 책이 한 권씩은 다 있어요. Si ustedes investigan alrededor de todo el mundo, no importa de qué país sea, siempre van a encontrar al menos un libro sobre el tema de Noni a nivel mundial. 제가 논의를 안 건 1999년이에요. Cuando yo conocí sobre el Noni fue en el año 1999. 미국에서 나온 이 책을 보고 알았어요. Llegué a conocer de Noni a través de ese libro que ahí marcó, que es el fenómeno Noni, que fue escrito de los Estados Unidos. 멕시코에도 분명히 논의에 관한 책이 있을 거예요. Seguramente en México también hay libros relacionados sobre el Noni. 책 읽는 걸 별로 좋아는 안 하시겠지만 꼭 한 번씩 읽어보세요. Seguramente hay gente que se aburre leyendo libros, pero les recomiendo que lo lean. 여기 젊은 사람들은 책 읽는 거 좋아하죠? Los jóvenes aquí, ¿les gusta leer los libros? 꼭 읽어요. Tienen que leer ese libro 그러면 더 예뻐질 수 있어. y entonces van a ser más lindas de lo que ya están. 자, 다음. 자, 논지가 뭔지 한번 알아봅시다. Entonces, investiguemos ahora, analicemos qué es el Noni. 사람들의 의학은 동물들이 자기를 치료하는 걸 보면서 현대 의학이 만들어졌어요. En la actualidad nosotros tenemos lo que son los avances en la medicina, porque las personas ven a los animales que consumen y para qué enfermedad consumen y nosotros empezamos a desarrollar. 자, 개와 고양이를 키우시는 분? A ver, ¿quién cría gatos y perros en su casa? 맞네. Son muchos. 여기 개, 고양이가 풀을 먹는 거 보셨어요? ¿Llegó a ver cuando su gato, su perro está consumiendo alguna hierba en su casa? 개와 고양이가 풀을 왜 먹어요? ¿Por qué cree que come la hierba que tiene ahí en su casa? 맞아요. 개와 고양이의 배에 기생충이 있거나 아니면 썩어서 부패된 물질이 있을 때 이걸 토해내려고 먹어요. Tanto gatos y perros empiezan a comer hierbas cuando sienten que tienen un malestar o ha comido algo que se está pudriendo, digamos, y está cayendo muy mal, necesitan sacarlo, entonces consumen hierbas. 동물들도 똑똑해요. De que los animales son muy inteligentes, 아프면 자기 치료를 해요. de que ellos cuando se sienten mal, ellos se autosanan consumiendo hierbas. 개, 고양이뿐만 아니고 원숭이도 풀을 먹어요. Y no solamente perros y gatos, sino que hasta también el chango, el mono. 심지어는 벌레들도 식물을 먹어요. No solamente los animales, sino que los insectos también consumen cierto tipo de hierba para sanarse. 새도 식물을 먹어요. También los aves consumen algunos vegetales. 자,
호랑이는 영리할까요? 영리하지 않을까요? El tigre, ¿usted cree que el tigre es inteligente o es tonto? 영리하죠. 자, 여기 술을 좋아하시는 분 A ver, ¿a quién le gusta tomar alcohol aquí? 솔직하게 Sean honestos, sean honestos. 오케이. ¿Le gusta alcohol? 호랑이는 술을 먹을까요? 안 먹을까요? ¿Ustedes creen que el tigre toma bebida alcohólica o no? 먹어요. Sí toma. 호랑이는 자기의 친구나 가족이 죽으면 너무 슬퍼해요. El tigre es un animal que cuando se le muere a alguien de su manada o su familia, se pone triste. Es un animal que tiene sentimiento. 주로 슬퍼서 술 드시죠? Cuando toman bebida alcohólica, a veces cuando estamos tristes. 오케이. 예. Está bien. 호랑이도 친구와 가족이 죽으면 썩은 과일을 먹어요. El tigre también dice que cuando ve fallecer a su manada, a su familia o su hermano, va y consume frutas podridas. 썩은 과일엔 알코올이 있거든. Porque en las frutas podridas hay alcohol. 너무 슬퍼서 술을 먹는 거예요. Dice que porque se pone triste está consumiendo alcohol a través de esas frutas. 자, 여기 야채 채소를 많이 드시는 분, A ver, ¿quién le gusta tomar ¿quién le gusta consumir muchas verduras aquí? Wow. 진짜로요? ¿En serio le gusta la verdura? 자, 여기 계신 리더님, El líder que está aquí enfrente. 자, 과일, 야채, 채소 지금부터 한번 다 불러보세요. 몇 가지나 나오는지. 여기 우리 리더님. Luis, a ver, pronuncia o nombra todas las frutas y verduras que consumes. 자, 불러보세요. 몇 가지? ¿Cuántos? 당근, 브로콜리, 감자, 호박, 노팔, 콩, 양파. 뭐? todo. 계속. 사과, 포도, 파파야, 상추, 뭐 시금치, 브로콜리, 터치. 한 20개 했지요. espárrago, como 20, 20. 자, 고릴라가 있어요. 고릴라. Está el gorila. 고릴라는 몇 가지의 식물을 먹는지 아세요? ¿Ustedes saben cuánto tipo de verdura come el gorila? 우리 리더님하고 비교하는 거예요. Vamos a comparar qué tanto come una persona y un gorila. 고릴라는 58가지의 식물을 먹어요. 58개. El gorila dice que en su menú hay 58 tipos de verduras y frutas. 고릴라는 자기 몸을 치료하기 위해서 58가지의 식물을 먹어요. El gorila consume esta cantidad de frutas y verduras porque es la manera que él sabe que tiene que tener salud. 여러분 하와이 잘 아시죠? Todos conocemos Hawái, ¿verdad? 하와이의 옛날 원주민들, 옛날 사람들을 생각해 보세요. Vamos a pensar en la gente originaria de Hawái, los indígenas de Hawái. 그때는 의사도 없었고 약도 없었어요. En esos tiempos antiguos en Hawái no había médicos y tampoco había farmacias. 그 사람들은 어떻게 병을 치료했을까요? Entonces, ¿cómo creen que ellos se curaban sus enfermedades? 여러분이 지금 가서 치료해 줄 수도 없잖아. Porque no podemos ir a esos tiempos antiguos a curarle a ellos. 혹시 아는 분? A ver, ¿quién sabe cómo se curaban ellos? 동물들이 치료하는 걸 보고 따라서 하면서 병을 치료했어요. Ellos dicen que veían a los animales cómo se curaban de ciertas cosas y imitaban, identificaban qué es lo que hacían para curarse ellos también. 이 사람은 폴리네시아 주민인데 하와이에도 비슷한 사람이 있었을 거예요. Esta persona está en Polinesia, pero seguramente también hubo una persona similar a él en Hawái. 이 사람이 병이 날 때마다 식물들을 사용을 해요. Este señor cada vez que se enfermaba utilizaba las frutas o verduras de su entorno. 열이 나도 어떤 식물을 쓰고 구토할 때도 식물을 쓰고 머리가 어지러워도 식물을 쓰고
심지어는 설사가 나거나 아니면 두통이 나거나 복통이 나도 공통적으로 어떤 하나의 식물을 써요. Esta persona cuando tenía fiebre o tenía vómito, mareo o tenía diarrea, dolor de cabeza o dolor estomacal, iba y consumía las hierbas o la fruta que encontraba. En especial había uno que consumía siempre. 어떤 식물을 쓸까요? ¿Cuál cree que utilizó? 노니. 근데 하와이에서는 노니를 노노라고 얘기를 해요. Pero en Hawái no se le llama noni, sino que en Hawái se le llama nono. 아, 영국에 탐험가가 있었어요. En Inglaterra había un explorador. 이 사람이 호주와 뉴질랜드 근처에 있는 폴리네시안이라는 섬을 발견해요. Y él encuentra, como explorador, encuentra lo que son las islas Polinesia. 근데 폴리네시안 원주민도 하와이안 원주민처럼 모든 질병에 노니를 쓰는 거예요. Y cuando vio que los indígenas de Polinesia se curaban todos con hierbas y frutas, igual que lo de Hawái. 그래서 자기도 써봐. Entonces él también empieza a utilizarse lo que están utilizando ellos. 그러니까 모든 병에 다 치료가 돼. Y empieza a ver resultados de que se va curando de todas muchísimas enfermedades que él traía. 그래서 이 사람이 유럽에 돌아갈 때 노니를 가지고 가요. Entonces, en el momento de regresarse a Europa nuevamente, se lleva el noni. 유럽 사람들이 너무 좋아해. En Europa se pusieron felices de ver esta fruta. 남자보다 여자들이 더 좋아해. En especial más las mujeres que los hombres. 노니에 세로토닌이라고 하는 물질이 있어요. Dentro del noni hay lo que se llama la serotonina, 얘를 먹으면 기분이 좋아져. porque la serotonina cuando entra en tu cuerpo te pones alegre, 스트레스가 해소가 돼. porque se elimina el estrés. 남편이 속썩일 때 노니를 먹으면 아내들이 행복해져. Cuando tienes un esposo que te da lata, por supuesto, toma noni y te vas a poner feliz. 그래서 노니라고 안 하고 행복한 과일이라고 해요. Y es por eso que en ese momento en Europa lo nombraron, no lo nombraron noni, sino que lo nombraron la fruta de la felicidad. 남편이 속썩이면 노니를 드세요. Así que si su esposo le da problemas, tome noni. 하와이 대학에 하이니케라고 하는 박사가 있었어요. Tenemos también un doctor que se llama Heineken. 이 사람이 어떤 걸 연구했냐면 ¿Ustedes saben qué investigó el doctor Heineken? 사람, 동물, 식물, 미생물 모든 세포가 건강할 때 어떤 물질을 꼭 갖고 있어야 되는지 연구를 했어요. Él fue una persona que investigó qué elementos se ocupan en el cuerpo, o sea, en los seres humanos o en los animales para que pueda tener la vida mayor saludable. 세포가 건강하려면 꼭 있어야 되는 물질이 있대요. De investigar qué necesita nuestra célula para que esté realmente sano. 그 물질 이름이 제로닌이에요. 제로닌. Y ese nombre se llama 제로닌. seronina. 그래서 사람 몸에 어디에 제로닌이 있는지 찾아봤어요. Entonces él investigó en buscar dónde está la seronina en nuestro cuerpo. 사람 몸엔 제로닌이 없어. En nuestro cuerpo no hay seronina. 제로닌으로 바뀌는 물질이 있어요. Pero hay un elemento que hace que se convierta la seronina. 그걸 프로제로닌이라고 그래요. A eso se le llama progeronina. 그래서 프로제로닌이 제일 많이 들어있는 식물을 찾았어요. Entonces descubrió cuál es la fruta que tiene mucha progeronina. 살아있는 모든 식물 중에 프로제로닌이 제일 많이 들어있는 식물이 뭘까요? ¿Y cuál cree que es la fruta que tiene mayor cantidad de progeronina? 노니. 자, 그러다가 존 워즈워드하고 스테판 스토리라는 사람이 노니를 주스로 만들기 시작했어요. Y están aquí ahora estas dos personas que es John Wadsworth y Stephen que encontraron y desarrollaron el noni. 왜냐하면 노니는 먹기 너무 어려워. Y porque el noni es una fruta muy difícil de consumir en su estado natural. 냄새도 너무 안 좋고 맛도 너무 없어. Porque es muy apestoso y es un sabor muy desagradable. 그래서 다른 과일하고 섞어서 먹기 좋게 만든 회사가
이 사람들이 만든 회사예요. Y la empresa que ellos fundaron es una empresa donde transformaron el proceso del noni para que sea agradable a nuestro paladar. 이 사람들 덕분에 전 세계의 사람들이 논이를 많이 먹기 시작했어요. Y gracias a ello, muchísimas personas conocieron de noni y empezaron a consumir noni en todo el mundo. 닐 솔로몬이라고 하는 의사가 있어요. Hay un doctor que se llama Neil Solomon. 이 사람은 미국의 유명한 의과대학의 교수예요. Él es un doctor muy prestigiado y famoso de una gran universidad médica en Estados Unidos. 그리고 대통령의 주치의예요. Inclusive fue médico privado del presidente de los Estados Unidos. 이 사람이 환자를 진료해야 되는데 환자들이 자꾸 논이 먹어도 돼요? 논이 먹으면 안 돼요? 하고 질문하는 거예요. Y cada vez que atendía a algún paciente, los pacientes le decían, ¿se puede tomar el noni? ¿Me puedo curar con noni? Entonces le llamó mucho la atención y empezó a investigar. 그리고 이미 많은 사람들이 논이를 먹고 있어. Porque también se dio cuenta que ya muchas personas estaban consumiendo el noni. 그래서 이 사람이 야 진짜 논이가 치료 효과가 있는지 자기가 실제 검증을 해보고 싶어. Y entonces él quiso tener la seguridad de decir, ¿realmente funcionará el noni para curar a las personas? 그래서 이 사람이 50명의 의사와 10,000명의 환자를 모아요. Entonces él junta a 50 médicos y entre ellos a 10,000 pacientes que consuman el noni. 그리고 3년간 조사를 했어요. Y hizo una investigación con todos ellos durante 3 años. 머리에서 발끝까지 모든 질병을 다 조사했어요. De que empezó a analizar e investigar todas las enfermedades que ellos tenían desde la punta de los pies hasta de la punta de la cabeza hasta la palma de los pies. 모든 질병의 78%가 전부 나았어요. Y el 78% se curaron de todos sus males. 심지어 22%는 효과가 없느냐? 아니에요. De que entonces el 22% no tuvo resultados, tampoco es así. 논이를 조금 먹어서 효과가 없었던 거예요. De que no tuvieron resultado porque consumieron muy poco noni. 만약에 논이를 많이 먹었으면 모든 환자 100%가 전부 다 병이 나았을 거예요. De que si ese 22% hubieran consumido suficiente noni, el 100% iba a ser resultado positivo de curar todos los males. 자, 이 사람이 써놓은 책에 나오는 건데 일부만 제가 여기 옮겨놨어요. Esta es una partecita de lo que transcribí, de lo que está en el libro de la investigación del doctor Neil Solomon. 암 El cáncer, 67%. 67% fue curado. 두 번째가 뭐죠? 두 번째, cardíaca, 심장. 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 심장은 80%. enfermedades cardíacas, el 80%. 저 이거 스트로크인가요? 예. 머리. 예, 머리 스트로크에는 58%. Accidentes cerebrovasculares, el 58%. 당뇨에는 83%. Diabetes, el 83%. 근육에는 71%. Fortalecimiento muscular, un 71%. 이게 관절염이에요? 예, 관절염. 관절염에는 72%. 아니야, 몸무게. 체중. Sí, pérdida de peso, el 72%. 그다음에 고혈압에는 87%. 87% en hipertensión. 그다음에 관절염에는 80%. En síntomas de artritis, el 80%. 우울증에는 77%. Depresiones, 77%. 저건 또 뭐예요? Allergy. 알러지에는 85%. Síntomas de alergia, 85%. 소화에는 89%. Temas digestivos que se mejoraron el 89%. 이건 뭔가요? 저기 오줌. 콩팥. 콩팥, 키드니. 예. 콩팥에는 66%. Funciones renales, el 66%. 남편들이 속 썩이는 스트레스에는 71%. El dolor de cabeza de tu esposo, 71%. 거의 모든 질병에 전부 다 치료 효과가 있었어요. Se dan cuenta que la mayoría de todos los males tuvieron un resultado que ha mejorado. 자, 아까 하이니케라는 사람이 건강한 세포에는 꼭 필요한 물질이 있다고 그랬죠. Recién comenté que Heineken descubrió que había un elemento que necesitamos para que seamos sanos, 제로닌. la seronina. 근데 제로닌은 사람 몸에 없어요. Pero la seronina no tenemos en nuestro cuerpo. 그래서
프로제노닌이 많이 들어있는 물질을 먹으면 사람 몸에서 제로닌으로 바뀌어요. Y es por eso que cuando nosotros consumimos frutas que tengan un alto elevado de proceronina, en nuestro cuerpo se convierte en seronina. 여러분이 아픈 것, 질병은 세포가 건강하지 않아서 아픈 거예요. Cuando ustedes están enfermos es porque su célula está enferma. 근데 이 아픈 세포에다가 논이를 주면 세포가 건강해져요. Pero si le das el noni a tu célula enferma, pueden ser sanos. 왜냐하면 논이에는 프로제노닌이 많이 있거든. Porque en el noni tiene un alto contenido de proceronina. 그거를 사람이 먹으면 제로닌으로 바뀌어서 세포가 건강해지는 거예요. Porque cuando consumes el noni y la proceronina, se convierte en seronina y eso ayuda a fortalecer y a sanar tus células. 건강하려면 무조건 제로닌이 있어야 돼요. De que si quieres ser sano, tienes que consumir seronina. Tienes que tener seronina, perdón. 노화가 시작되면 몸에 제로닌이 부족해져요. Pero cuando una persona empieza a envejecer, también se va deteriorando y acabando la seronina. 그래서 프로제노닌이 많이 들어있는 논이를 계속 먹어줘야 사람의 간에 프로제노닌이 쌓여요. Y es por eso que hay que consumir mucha noni para que la proceronina se vaya acumulando y creciendo en tu hígado. 그리고 아픈 세포에다가 프로제노닌을 간이 전달해줘요. Y el hígado se encarga de transmitir la proceronina a las células enfermas. 그러면 세포가 제로닌으로 바꿔서 건강해지는 거예요. Y la célula convierte a seronina para que él se empiece a hacer más sano. 논의와 관련된 논문은 200편이라고 제가 적었는데 2000편 정도 돼요. Aquí dice 200, pero realmente son más de 2000 casos de tesis escrita a través del noni en el mundo. 유엔에서는 논의가 사람을 건강하게 만들 수 있는 식물이라고 인정을 했어요. En la Organización de las Naciones Unidas de Alimentos y Agricultura, ahí dice que el noni es un producto saludable. 미국에서는 2004년부터 14년까지 11년간 건강기능식품 판매 1위. En el caso de los Estados Unidos, desde el 2014 a la fecha lleva 11 años como el número 1 en ventas como alimentos de salud. 미국의 국립보건원 이런 건강을 책임지는 국가기관인데 여기에서는 논의를 연구하기 시작했어요. En los Estados Unidos, el gobierno empezó a investigar sobre el noni porque ellos encontraron que realmente podría solucionar muchas cosas. 그리고 유럽에서는 2003년에 이미 논의가 안전한 식품이다라고 인정을 했어요. En el caso de Europa, ya fue aprobado como un alimento que realmente es un alimento sano, ¿verdad? Desde el 2003 en adelante. 미국에서는 1940년 2차 대전 때 이미 논의를 안전한 식품으로 인정을 했어요. En el caso de Estados Unidos, en el año 1940, ya habían considerado de que es una fruta saludable. 자, 논의에는 어떤 좋은 것이 한번 빨리 알아볼게요. Entonces, veamos rápido qué productos hay que hace que el noni sea muy bueno en la salud. 여러분 미네랄, 비타민, 아미노산은 다 알죠? Todos sabemos lo que son minerales, vitaminas y aminoácidos, ¿verdad? 자, 폴리페놀. El polifenol. 얘는 사람의 노화를 막아줘요. El polifenol ayuda a detener la vejez en nuestro cuerpo. 폴리페놀이 많이 들어있는 음식을 먹어야 되겠죠? Entonces tenemos que consumir muchos alimentos que tienen mucho polifenol, ¿verdad? 자, 프로제노닌 중요하다고 그랬죠? Ya platicamos de lo que es la proceronina. 세포가 건강하려면 무조건 프로제노닌이 있어야 돼요. Si tu célula quieres tener sana, tienes que consumir mucha proceronina. 스코폴레틴. La escopoletina. 네. 스코폴레틴은 염증에 최고로 좋아요. La escopoletina es muy bueno para todo lo que son las heridas. 나이가 들면 노화 제일 걱정되는 질병이 염증이에요. De que la persona cuando envejecen se preocupa mucho en cuestión de todo lo que es inflamaciones en el cuerpo. 젊은 사람들은 상처가 빨리 낫는데 나이 든 사람들은 그게 염증으로 바뀌어요. Las personas jóvenes cuando tienen alguna herida, la inflamación baja rápidamente, pero en un adulto eso es más tardado y es más constante. 제일 중요한 물질 이리도이드. Algo muy importante, el irinoide. 이리도이드가
아까 말한 두 가지의 문제 중에 하나를 해결할 수 있어요. El irinoide puede solucionar uno de los dos problemas que al inicio mencionamos también. 자, 그 다음에 담락한탈. Dammacantal. 자, 여자분들 잘 들으세요. Escuchen bien a las mujeres. 양배추나 브로콜리를 자주 드시는 분. ¿Quién consume mucho repollo o brócoli? 오케이. Okay. 남자한테는 없는 여자들만 가진 암이 있어요. En el caso de las mujeres, hay un cáncer que solamente tienen las mujeres y que los hombres no es muy común y frecuente. 유방암과 자궁암. Es el cáncer de mama y el cáncer vaginal. 좀 어렵지만 양배추와 브로콜리에는 인돌3 카비날이라고 하는 좋은 물질이 있어요. Dentro de lo que es el repollo y el brócoli, hay un elemento que se llama 인돌3 카비날. indocircaminal, que es un elemento que ayuda a frenar el cáncer en las mujeres. 그 물질하고 담락한탈은 여자의 유방암과 자궁암을 없애요. Porque si consumes estos elementos, ayuda a eliminar la posibilidad de cáncer en las mujeres, el cáncer de mama y cáncer de útero. 그래서 여자분들은 돈이 없어도 고기는 안 먹어도 양배추, 브로콜리하고 논이는 꼭 드셔야 돼요. Por más que digas, no tengo dinero, pero sí puedes, en vez de consumir un pedazo de carne, mejor consume el repollo, el brócoli y el noni. Vas a evitar cáncer en tu cuerpo. 자, 이리도이드에 대해서 설명을 할게요. Okay, vamos a hablar del iridoide. 이리도이드가 뭐냐면 외부에서 곤충이나 벌레 또는 다른 병균이 식물을 공격할 때 공격받은 세포를 다시 재생해내는 물질이에요. El irinoide es un elemento que está en nuestro cuerpo que cuando nosotros de manera externa a través de los insectos, animales o de alimentos llegan a introducirse en nuestro cuerpo y nos enferman, él tiene la capacidad de rechazarlos. 얼마나 효과가 많은지 한번 볼게요. Vamos a ver qué tan poderoso es nuestro cuerpo. 항산화, Antioxidantes, 항염증, es antiinflamatorio, 동맥경화, antiterogénico, 혈관 동맥경화. 그다음 요거는 골다공증. antiosteoporótico, 얘는 암, 항암. anticancerígeno, 얘는 통증. antinociceptico. 이 통증이 있는 걸 안 아프게 해줘요. 통증. Lo que hace es eliminar los dolores. 그리고 우울해질 때도 얘가 막아줘요. Antidepresivo, 고혈압도 막아줘요. antihipertensivo, 그 다음에 미생물도 막아줘요. antimicrobiano, 바이러스도 막아줘. antiviral. 혈관을 새로 만들어줘. Te ayuda a restaurar también nuevas arterias de la vena. 혈관에 당이 부족한 것도 해결해줘요. Hipoglucémico, que es ayudar a mejorar el azúcar dentro de las arterias de la vena. 신경도 보호해줘요. Neuroprotector, 간도 보호해주고. hepatoprotector, 그리고 눈에도 좋아요. oftálmico para los ojos 그리고 상처를 다 낫게 해줘요. y ayuda a cicatrizar cualquier herida. 뭐 모든 병에 다 좋아요. O sea, en todas las enfermedades es bueno esto. 그러면 이리도이드를 가장 많이 가지고 있는 식물을 찾아야 되겠죠. Entonces tenemos que descubrir cuál es la fruta que tiene mayor cantidad de irinoide. 일반 식물에는 이리도이드가 10개보다 작은 종류를 가지고 있어요. Normalmente en todas las frutas podemos ver de que todos tienen menos de 10. 논이는 19개 종류를 가지고 있어요. Pero en el caso de noni tiene 19 tipos. 그래서 모든 식물 중에 최고로 이리도이드가 많아요. Y es el número uno que tiene la mayor cantidad de irinoide entre todas las frutas del noni. 슈퍼푸드예요. Le dicen superfruta. 자, 폴리페놀. Polifenol. 폴리페놀은 어디에 많이 들어있는지 볼게요. Vamos a ver en cuál de las frutas hay una gran cantidad de polifenoles. 여러분이 먹는 키위, 토마토, 망고. El kiwi, el tomate y el mango. 논이에는 키위, 토마토, 망고에 100배 이상이 들어있어요. En el caso de noni tiene más de 100 veces más polifenoles que en estas frutas. 자, 키위 100개 드실래요? 논이 1개 드실래요? ¿Quieres comer 100 mango, 100 kiwi o
un kiwi, un noni. 논이 한 개만 먹어도 돼. Mejor comer un noni que estar comiendo 100 kiwi. 자, 스코폴레틴 Hablemos de la escopoletina, 염증에 좋다고 그랬잖아요. de que es muy bueno ante la inflamación. 여러분 병원에 가면 염증 치료 약이 있어요. Cuando vamos al hospital siempre nos dan medicina para bajar lo que es la inflamación. 인도메타신이라는 약하고 스코폴레틴을 한번 테스트해 봤어요. Entonces analizamos lo que es esa medicina que es indometacina comparado con la escopoletina. 약만큼의 효과가 있어요. Tiene suficiente efecto, inclusive más que la medicina. 제가 약보다 더 좋다고 하면 안 되니까 약만큼의 효과가 있어요. De que no puedo decir que es mucho mejor que la medicina, entonces le puedo decir que tiene el mismo efecto que la medicina. 하이니케란 박사가 논의를 모를 땐 파인애플이 제일 많은 프로제논이 들어있는 줄 알았어요. El doctor Heineken pensaba de que antes de conocer el noni, la piña tenía la mayor cantidad de procelotina entre todas las frutas. 파인애플로 유명한 미국의 회사가 있어요. En Estados Unidos hay una empresa muy famosa que hace productos derivados de la piña. 혹시 아세요? A ver, ¿quién sabe? Thor. 돌이라고 하는 파인애플 회사 들어보신 분? A ver, ¿quién escuchó la empresa Thor? 잘 모르시는구나. Hay pocos que 쏘리. conocen. 예. 하이니케란 박사리가 원래는 파인애플을 연구하는 회사에 다녔어요. Porque él estaba trabajando anteriormente en una empresa donde fabricaban productos derivados de la piña. 그리고 논이를 발견하고 나서는 그 회사를 관둬요. Y posteriormente que conoce Noni, renuncia a esa empresa donde estaba trabajando con la piña. 그리고 논이 회사로 옮겨갔어요. Y entonces se cambia a una empresa que fabrica Noni. 왜? 파인애플보다 40배가 더 많이 들어있대. ¿Por qué? Porque descubrió tiene 40 veces más proxeronina que la piña. 지금도 하와이 대학에서 프로제노닌이 제일 많이 들어있는 식물을 찾고 있어요. Actualmente también está en Hawái, está buscando cuál es la fruta que tiene más proxeronina. 아직까지 없어요. No hay algo más que tenga más que nuestro producto. 안 나올 거야. De que es difícil que salga otro. 안 나오기를 바래요. O sea, también deseamos que no salga más. 자, 질문 하나 할게요. Bueno, voy a hacer una pregunta a todos. 여러분이 식물을 먹으면 다 소화 흡수가 돼요? Cuando ustedes consumen alguna fruta, ¿usted cree que todo se puede digerir? 자, 여기 있는 분, 젊으신 여성분. A ver, ¿cree que se puede digerir? 종이를 먹으면 소화가 돼요? Si uno come un pedazo de papel, ¿puede digerir? 안 되죠. 종이 먹고 소화되면 사람이 아니고 염소예요. Porque si uno pudiera digerir el papel, el único que lo puede hacer es un chivo. 논이를 먹어도 사람이 소화 흡수를 잘 못해요. Así también, si uno consume la fruta del noni, nosotros no llegamos a digerir completamente. 시중에 나와 있는 모든 논이 제품은 논이를 그대로 먹는 거예요. La fruta de noni que uno encuentra en el mercado es prácticamente la fruta así como es. 여러분 콜라겐이라는 건강식품을 아시는 분? A ver, ¿conocen lo que es el colágeno? 콜라겐. Es un suplemento colágeno. 큰 분자의 콜라겐을 먹어요? 저 분자의 콜라겐 먹어요? Cuando uno consume colágeno, ¿consume un pedazo grande de colágeno o pequeños colágenos chiquitos? 적은 걸로. 작은 분자죠. Sí, tienen que ser pequeños. 왜 작은 분자를 먹어요? ¿Por qué tiene que ser pequeño? 소화 흡수하려고. Para que tu estómago pueda digerir. 논이에 아까 말씀드렸던 좋은 성분들은 전부 분자가 커요. Pero todos los elementos del noni tienen moléculas muy grandes. 그래서 분자를 작게 만들어야 돼요. Entonces tenemos que hacer que las moléculas sean pequeñitas del noni. 근데 아직까지 밖에 나와 있는 모든 논이는 분자를 작게 만든 제품이 없어요. Pero lamentablemente no hay ningún noni, un producto derivado del noni que tenga la molécula suficientemente pequeñita. 제가 한국에서 5번째로 큰 회사에 다녔어요. Antes de estar en Atomy en Corea, yo trabajé en una compañía que era la quinta compañía más grande de Corea del Sur. 제가 1998년에 간 경화를
되게 심하게 알아요. En el año 1999 tuve un problema de cirrosis hepático muy severo, 약이 없었어요. de que no había una medicina. 그래서 죽는다고 그랬어요. Y me dijeron que yo estaba determinado a morir. 근데 제가 박사라고 그랬잖아요. Pero recuerden que yo soy doctor. 그래서 논문이랑 책을 다 뒤져봤어요. Entonces empecé a investigar todos los reportes y tesis de investigaciones. 제 간을 고칠 수 있는 게 뭔지 찾았어요. Y entonces encontré cómo puedo restaurar y reparar mi enfermedad de hepáticas. 그래서 논의를 알게 됐어요. Y ahí fue donde conocí de Noni. 근데 1999년에 한국에서 논의는 너무 비쌌어요. Y en el año 99, 1999, conseguir Noni en Corea era muy caro. 1리터짜리 병 4개가 100만 원이었어요. 4 botellas de 1 litro cada uno costaba cerca de $1,000. 그래서 제가 롯데라고 하는 한국에서 5번째로 큰 회사를 다닐 때 논의를 만들고 싶었어요. Entonces, como yo estaba trabajando en esta gran compañía en Corea, le propuse y quise que esta compañía produzca Noni. 근데 돈이 안 된다고 만들지 말해. Y esta empresa, a pesar de que es la quinta más grande de todo Corea, dijo que no es negocio, así que ni te metas en eso. 그런데 애터미로 제가 옮겨왔어요. Pero yo me cambié ahora a Atomy. 근데 박한길 회장님이 논의 만들으래. Pero el presidente Han Kil-par me dice, hay que hacer un producto de Noni. 왜냐면 박한길 회장님도 간경화 환자거든. ¿Por qué? Porque el presidente Han Kil-par también recuerde que tiene problemas hepáticos. 그래서 회장님하고 저하고 살려고 논의를 만들었어요. Entonces creo que para que nosotros, el presidente Han Kil-par y yo podamos vivir, hemos creado este Noni. 논의가 잘한다는 태국, 베트남, 하와이, 인도네시아를 다 다녔어요. Entonces recorrí todos los países donde están los nonis, Hawái, Indonesia, Vietnam, recorrí todos estos países. 그리고 팔리고 있는 모든 논의 제품을 다 사봤어요. Y empecé a comprar todos los productos de noni que había en el mercado para poder consumir. 그래서 그걸로는 안 되겠다. Y entonces dije, estos no van a servir. 우리가 논의를 진짜 연구를 해봐야 되겠다. De que nosotros tenemos que desarrollar, investigar realmente del noni. 애터미의 연구소예요. 오롯. Orod es el que investiga y desarrolla todos los alimentos en Atomy. 그리고 발효라고 하는 걸 전문으로 하는 업체예요. Esa es una empresa donde ellos son expertos en todo lo que es proceso de fermentación. 이건 한국의 국가 연구기관이에요. Es un instituto del gobierno de Corea que investiga todo lo que son los alimentos. 그리고 이건 한국의 대학이에요. Y esa es una universidad importante y prestigiosa en Corea. 근데 연구를 하려면 돈이 필요하죠. 돈. Por supuesto, para poder desarrollar e investigar todo esto, siempre se necesita dinero. 돈을 대줄 수 있는 회사가 필요해요. Y la empresa que puso el dinero para que todo esto sea una realidad fue Atomy. 그래서 이 회사가 다 모여서 2년간 연구했어요. Y todas estas empresas en conjunto durante 2 años exhaustivamente investigaron sobre el noni. 한국 정부에서 5억이라는 돈을 줬어요. Y inclusive desde el gobierno de Corea también, el gobierno le dio $500,000 a esta investigación. 근데 저는 이 논의를 만들려고 준비한 게 1999년부터예요. Pero sobre el tema de investigar el noni, yo ya estaba investigando desde el año 1999. 그러니까 25년 걸렸어요. Prácticamente desde mi inicio hasta concluir, tardé 25 años en que tenga su noni. 자, 어떤 기술을 넣어서 만들었냐면, 자, 큰 분자를 작게 만드는 기술을 넣었어요. Primeramente es utilizar una tecnología de la bioconversión para que la molécula grande se haga chiquitita. 큰 분자를 작게 만들려면 유산균이 필요해요. Pero para que una molécula grande se haga chiquitita, se necesita de probióticos. 근데 여러분 냉장고에 있는 음식을 바깥에 꺼내 놓으면 썩어요, 안 썩어요? Un alimento que tenía en el refrigerador, si lo saca afuera y lo deja ahí por mucho tiempo, ¿se descompone o no? 썩죠. Se descompone. 논이도 큰 분자를 작은 분자로 만들려면 시간이 오래 걸려서 썩을 것 같아. Y el noni también era lo mismo, de que el querer transformar de la molécula grande al chiquito
sabía que iba a podrir, se iba a descomponer también. 안 썩게 할 수 있는 방법이 하나 있어요. Entonces había una fórmula para que no se descompusiera. 유산균을 엄청나게 많이 넣으면 돼. Era meterle una gran cantidad de probióticos. 썩는 균이 들어와도 유산균이 너무 많아서 썩은 균을 쫓아내면 돼. De que por más que viniera bacterias malas de afuera externamente y descompusieran la fruta, si al tener una gran cantidad de probióticos buenos iba a destruir y iba a evitar que se descompusiera. 우리 논이에는 유산균이 얼마나 들어 있을까요? ¿Cuántos probióticos cree que tiene nuestro noni? 이렇게 많은 거 봤어요? ¿Alguien vio algo así de grande? 그래서 논이에 있는 큰 분자가 작은 분자로 바뀌어서 소화 흡수가 정말 잘 돼요. Y es por eso que nuestro noni está transformado de la molécula grande a la más chiquita, y es por eso que también puede digerirse rápidamente en nuestro estómago. 밖에 팔고 있는 어떤 논이보다 효과가 좋아요. De que le aseguro que es mucho mejor que cualquier noni que se pueda encontrar en este mundo. 우리는 무려 60일 동안 발효를 해요. Nosotros fermentamos nuestro noni 80 días 썩지 않으니까. porque no se descompone. 그리고 각각의 기능 성분의 함량을 높일 수 있는 유산균을 찾았어요. Porque también encontramos la cantidad de probióticos correcto para ayudar a elevar las bondades del noni. 근데 이 유산균은 오로지 애터미만 쓸 수 있어요. Y esta combinación de probióticos o de lactobacilos es única y exclusiva de Atomy. 왜냐하면 이름이 애터미거든. ¿Por qué? Porque tiene el nombre de Atomy esta variedad de probióticos. 다른 데는 일절 못 써요. En otros lugares no pueden utilizar, 오로지 애터미만 쓸 수 있어. únicamente en Atomy porque está patentado por Atomy. 이 논의를 만들면서 특허가 6개가 나왔어요. Desarrollando este noni tuvimos 6 tipos de patentes exclusivos. 당뇨를 예방하거나 개선해요. Primero, prevención y mejora de la diabetes. 알러지를 예방하거나 개선. Prevención y mejora de alergias. 이거를 뭐라고 해야 되나? Esto, a ver cómo explico. 남자분들 A ver, señores, hombres, 이거 있잖아 이거. la fuerza. 이게 말로는 못하지만 이거. No sé cómo explicar, pero es la fuerza del hombre. 그거에 좋아요. Es para eso, o sea, prevención y mejora del síndrome de andropausia. 논이에 들어있는 좋은 성분이 진짜 있는지 없는지 어떻게 알아요? Entonces, ¿cómo puede saber si tiene estos componentes buenos en el noni? 검사하는 방법이 필요하죠. Para poder dar veracidad, hay un sistema de resultados de investigación. 검사하는 방법도 저희가 특허를 가지고 있어요. También tenemos ese patente, análisis de eficiencia de los ingredientes. 이거는 미국에서 나온 특허예요. Esta es una patente que salió de los Estados Unidos. 스트레스를 개선시켜 준대요. Alivia y mejora el estrés al tomar noni. 미국의 특허 내기가 정말 어려운데 작년 12월에 미국에서 특허가 등록이 됐어요. En Estados Unidos es muy difícil sacar una patente, pero el año pasado, en noviembre, obtuvimos la patente en los Estados Unidos. 제가 아까 그랬죠. 남편이 속 썩이면 뭐 먹어라? De que hace rato dije, si su esposo da dolor de cabeza, ¿qué tiene que consumir? 논이. 스트레스 받으면 뭐 먹어라? Si tiene estrés, ¿qué tiene que tomar? 예. 특허 나왔잖아. Ahí está la patente. 그리고 또 하나 한국에서 또 나온 거. Es otro patente. 얘는 피로를 회복시켜주고 운동 능력을 향상시켜줘요. Mejora el rendimiento en el ejercicio y la recuperación rápida de la fatiga. 아무튼 논이는 다 좋아. O sea, en general, noni es muy bueno para todo. 그냥 아프면 무조건 논이를 먹어. Cualquier cosa, tome noni. 이건 국제 논문이에요. Estos son investigaciones internacionales. 논이를 가지고 국제적인 논문을 낸 게 6편이 있어요. Hay 6 investigaciones muy importantes respecto al noni. 누가 했다? ¿Quién escribió? 누가 했다? ¿Quién escribió esa investigación? 제가 했어요. Yo lo hice. 자, 저희가 가지고 있는 모든 특허는 제 게 아니에요. Todas estas patentes no son mías. 전부 애터미 거예요. Le di todo, o sea, todos son de Atomy. 애터미 회원들 거예요. ¿Por qué? Porque así va a ser la patente para todos los socios.
여러분이 특허를 6개 갖고 있는 거예요. En otra palabra, ustedes como socios de Atomy tienen 6 patentes a su 자. disposición. 자, 화면. 자, 우리 해결해야 되는 두 가지 문제가 있죠. Ok, hay dos temas que tenemos que solucionar, ¿verdad? 자, 지금 질문을 드려서 맞춘 사람한테 제가 선물을 드릴 거예요. Ok, voy a hacer la pregunta y quien acierte correctamente le voy a dar un regalo. 자, 아까 세포를 막 죽이면 빨리 세포를 만들어내야 된다고 했잖아요. Hace rato dije que si empiezan a matar todas las células imperfectas, hay que crear nuevas células en ese lugar, ¿verdad? 논이의 어떤 성분이 그 역할을 할까요? ¿Y qué producto hace en el noni para que eso funcione? Caspasa. 맞아요? Caspasa, 맞아요. 아, 네. Muy bien. 나오세요. Venga al frente. 하나만 일단. 예. 자, 선물 드리겠습니다. Wow, aquí está su regalo. 자, 마지막 문제. A 자, ver, la otra. 그러면 넘버원 P53이 정확하게 판단하는데 도움을 주는 물질은 뭘까요? Ok, entonces la otra pregunta. Para que el P53 determine correctamente cuáles son las células buenas y malas, ¿quién necesita? 논이의 성분이야. No, es un elemento noni. Serotonina, vaya, 저기. 아, 제로닌. Serotonina. 오케이. 다음 넥스트. 선물. Serotonina. 논이는 제가 먹으려고 만들었어요. Noni es un producto que yo creé para mí. 저기 리더님 제 약을 한 번만 들어봐 주세요. Levante un poco mi bolsa de medicina. 이게 제가 매일 먹어야 되는 약이에요. Esa es la cantidad de medicamentos que diariamente tengo que consumir para mi salud. 제가 진짜 아파서 제가 살려고 만든 게 논이에요. Realmente yo quiero vivir bien y es por eso que desarrollé el noni para mí. 저하고 애터미의 박한길 회장님을 믿고 논이를 드세요. Así que tengan confianza de que tienen el mejor noni. ¿Por qué? Porque lo digo yo y porque también el presidente Hangipar puso todo su empeño para que ustedes puedan consumir el noni. 논이를 먹는 방법을 모르시더라고. La gente no sabe cómo consumir el noni. 자, 지금 제가 가르쳐 드릴게요. Le voy a enseñar cómo se consume el noni. El noni se abre la bolsita arriba y no intenten de chupar el noni porque es cansado. Tiene que levantar la bolsa para que el noni fluya en su garganta. El tamaño de la boca también está desarrollado para que sea la cantidad suficiente que pueda fluir sin que te ahogues en tu garganta. No quieran chupar el noni, sino que dejen fluir. De que no traten de chupar. Sí, traten de que fluya de arriba para abajo en su garganta. Eso es secreto que yo vengo a decir solamente en México. 감사합니다. Muchísimas gracias.